السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الحصة ديال اليوم إن شاء الله من باركور سيزيام اني بريمير، درس لورتوغراف ايفالياسيون إن شاء الله في لورتوغراف. مفهوم؟ عندنا الصفحة 92 إن شاء الله، يعني لا باج 92. اورتوغراف ايفالياسيون اي كونسوليداسيون. نبداو على بركة الله. عندنا je m'évalue. Le premier exercice, j'accorde les verbes entre parenthèses avec leur groupe nominal sujet. يعني هنا عندنا des verbes entre parenthèses غادي نديرو لهم لاكورد مع لو groupe nominal sujet. شنو هو لو groupe nominal sujet؟ هو هذا، عندنا il وهاد vous و je و les. مفهوم؟ les sacs هادو لو groupe nominal sujet. و لو groupe verbal عندنا هو هاد كيف تبدا من لو فير حتى النهايه ديال لا فراز، يعني من لي فير حتى النهايه ديال لا فراز. نبداو بلا فراز A. عندنا il avec S, la troisième personne du pluriel. وعندنا le verbe vouloir. Il voulait. Le verbe vouloir مصرف هنا، مصرف la deuxième personne du pluriel. حنا عندنا la troisième، يعني خصنا نصرفوه la troisième personne du pluriel au présent. يعني غنقولو ils veulent avec ENT. ils veulent devenir des écologistes، يعني بغاو يكونوا علماء البيئة في المستقبل. devenir يعني في المستقبل إن شاء الله. مفهوم؟ on passe à la phrase B. vous pensons à la protection de l'environnement. يعني vous la deuxième personne du pluriel وعندنا pensons مع nous la première personne. إلا بغينا نصرفوها مع vous غنقولوا vous pensez avec EZ. vous pensez à la protection de l'environnement، يعني كتفكروا في حماية البيئة. عندنا هنا le verbe je، le verbe travailler. هنا travailler AIENT يعني مصرف l'imparfait. حنا بغينا نصرفوه في je، يعني ديما كنصرفوا le verbe l'accord على حساب le groupe nominal sujet. غنقولوا je travaillais avec AIS pardon. je travaillais AIS sur un projet de recyclage. يعني كنخدموا على واحد projet de إعادة le recyclage هو إعادة التدوير. La phrase D. les sacs en plastique menacent la nature. يعني les sacs en plastique يعني الأكياس البلاستيكية تهدد الطبيعة. يعني menace le verbe menacer مصرف لينا هنا إما في جو أو لا تو، يعني إما لا بروميير بيرسون أو لا دوزيام بيرسون. حنا عندنا لي ساك أون بلاستيك. هاد لي ساك أون بلاستيك كتغومبلاسي لينا إل أفيك إس، يعني نقولو لي ساك أون بلاستيك مناس أفيك أو إن تي. menace la nature. On passe maintenant à la deuxième exercice. J'écris une phrase avec un adjectif qualificatif. يعني هنا غنكتب واحد الجملة avec l'adjectif qualificatif اللي عاطينا هنايا. عندنا par exemple عندنا عندنا خصنا نديرو adjectif qualificatif attribut féminin pluriel، يعني خصها تكون l'adjectif attribut وتكون في الفيمينا في المؤنث والبلوريال في الجمع. داكوغ. par exemple غنقولو شنو هي اولا شنو هي l'adjectif attribut؟ هي اللي attaché avec le verbe، يعني كتكون attaché avec le verbe. par exemple عندنا les salles sont grandes. les salles écrire les salles sont grandes. grande هي l'adjectif attribut féminin pluriel. d'accord. في علاش هنا عندنا l'adjectif attribut accordé avec le verbe attaché avec le verbe وعندنا grande e ديال féminin و s ديال pluriel. مفهوم؟ on passe à la phrase B. عندنا adjectif épithète féminin singulier. l'adjectif épithète هي اللي attaché avec le nom، خصها تكون féminin مؤنثة singulier مؤنثة مفردة مؤنث. مفهوم؟ par exemple غنقولوا ma sœur a une jolie robe. ma sœur يعني أختي ديالي عندها une jolie robe. ديما كنبداو بلا ماجيسكول. ma sœur
a une jolie. Jolie هي l'adjectif épithète. مفهوم؟ attaché avec le nom. Une jolie robe. Point. علاش؟ حيت jolie adjectif épithète féminin singulier يعني مفردة. مفهوم؟ On passe à la phrase C. عندنا épithète masculin pluriel. عندنا خصنا adjectif تكون épithète يعني épithète attaché avec le nom وتكون masculin مذكرة في الجمع مذكر الجمع. مفهوم؟ par exemple غنقولو notre quartier يعني الحي ديالنا. مفهوم؟ notre quartier contient يعني يحمل أو لا contient de beaux jardins يعني فيه de beau هو l'adjectif épithète masculin pluriel de beau jardin يعني فيه واحد الحدائق جميلة. داكوغ عندنا بو هي قلنا adjectif épithète masculin beau masculin هو الاكس ديال pluriel. مفهوم؟ on passe à je consolide mes acquis. Premier exercice, je relie le groupe nominal sujet au groupe verbal correspondant. يعني هنا عندنا le groupe nominal sujet وغنديروه مع le groupe verbal qui correspond avec lui. D'accord? Par exemple عندنا هنا عندنا il avec s la troisième personne du pluriel. نشوفوا واش كتتوالم مع هاد لا فراز هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي. il avec s فيها في الاخر ent. فينا ولا فيرب اللي فيه ent هنا هو هذا. مفهوم؟ يعني غنقولوا il avec s il protège l'environnement de la pollution يعني كيحميو البيئة من التلوث. مفهوم؟ يعني غنقولوا il غنديروا بحال هكا il d'accord il protège l'environnement de la pollution. عندنا هنا je عندنا لو فيرب كاينين هنا organiser لا pensons لا بقات لنا هادي وهادي يعني اما نقول جو كونت نيتوايي لو جاردان اولا ليم بوكو كار il prend soin de lui. يعني هنا جو غنقولوا جو كونت نيتوايي لو جاردان. مفهوم؟ يعني جو avec compte je compte nettoyer le jardin. عندنا mon frère et moi يعني nous pensons. مفهوم؟ nous pensons construire une école écologique يعني كنفكروا باش نكونوا واحد مدرسة écologique يعني ديال علم البيئة. مفهوم؟ يعني nous مع pensons mon frère et moi كتنبسي لنا nous بقات لنا vous organisez هذه سهلة vous organisez une journée d'études sur l'environnement. vous organisez une journée d'études sur l'environnement يعني كتفكروا باش تorganiser une journée هي تكونوا واحد une journée d'études sur l'environnement. مفهوم؟ عندنا son chat بقات لينا son chat يعني القطة ديالو l'aime beaucoup car il prend soin de lui يعني القطة ديالو كتبغيه حيت كيتهلا فيها مزيان يعني prend soin de lui. غنديرو هادي مع l'aime يعني son chat l'aime beaucoup car il prend soin de lui. فهم؟ on passe maintenant à la deuxième question. عندنا j'entoure يعني أحيط j'entoure l'adjectif qualificatif correctement accordé يعني غنحيط l'adjectif اللي كتأكوردا correctement avec le sujet. d'accord. par exemple عندنا هنا les réserves sont protégées. les réserves sont protégées. اولا عندنا protégé c'est un adjectif qualificatif attribué علاش il attaché avec le verbe. وعندنا les réserves c'est un nom féminin au pluriel يعني غندوروا على هاد protégé avec e ديال féminin و s ديال pluriel. on va tourner على هاد protégé. مفهوم؟ عندنا هنا les oiseaux migrateurs se reposent au bord de la rivière يعني هنا les oiseaux
les oiseaux migrateurs. هاد migrateurs adjectif épithète. علاش لأنها attachée avec le nom. هنا عندنا بين البلوريال هو اللي فيه اس. حيت عندنا هنا عطينا غير هذا السينغولي وعطينا البلوريال. مفهوم؟ عندنا لا phrase سي ma mère est respectueuse أو la respectueuse أو la respectueuse avec es envers l'environnement. يعني الأم ديالي هي محترمة تجاه البيئة. يعني هنا عندنا ما مير سي ان نون فيمينين سينغولي، يعني غنأطاشيو على ريسبكتيوز، غندورو على ريسبكتيوز. عندنا لا فراز دي لي زوغ بولير سون دي زانيمو اكسبسيونيل. واش اكسبسيونيل هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي؟ عندنا كنقولو ان نوغ يعني الدبابة القطبية، يعني ان نوغ بولير. يعني هنا عندنا singulier لا باردون، عندنا البلوريال الماسكولين، يعني on va tourner sur هذا، غندورو على هذا. مفهوم؟ علاش؟ لانه عندنا اسم مذكر في الجمع. داكوغ. les ours polaires sont des animaux exceptionnels. مفهوم؟ وبهكا كنكونوا كملنا الصفحه 92 من باركور سيزيام اني بريمير. كنتمنىكم ان شاء الله تستافدوا كاملين، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.